प्रताप चंद्र नायक सभापति पारादीप यूथ क्लब। आज आम क्लब 23तम गणेश पूजा पालन करुचु। ये गणेश पूजा पालन में बहुत संख्यार भक्त मैंने आम पेंडेल आसी पहुँचती। यही जो आम तोरण करूँ मो पचर जो अच्छी ये आम तोरण देचु। जो घटना घटी कालकाटा नहीं आम गोटे थीम मेढ़ करूँ जो नारी उपर जो अत्याचार होची नारी की सम्मान मिलूनी आम सोसाइटी गोटे गोटे मेसेज देवार तोरण करूँ। आपण मैंने आम पछतर जो तोरण अच्छे आप देखिपारे ता सागर जो गणेश भगवान जो बसते जन्म उपर मनीष जीवन मृत्यु को आम देखु। मनीष जन्म हो मृत्यु नौ किंतु आत्मा सदा अमर ही रहे ता उपर आम गोटे भगवान जो बाहन अच्छी मूषा तापर आम ताकू देखु भगवान सागर मिसेकी प्रति वर्ष आम गोटे गोटे नुआ थीम कर आसो तादे लोक मानक भल भल मेसेज दो। गणेश पूजा खाली आमर गोटे लक्ष्य आम पूजा करूँ धूमधाम बनबू किंतु लोक मानक मेसेज सांगे ये पूजा भाईचारा बढ़े पाखपाख भाई मैंने मिसामिशी करो लोक मानक भल मेसेज दो। एटा युवक मानकर गोटे बढ़िवार गोटे वार्ता और आगू जीवार ये प्रभुकर गोटे आसबार आनंद आउ कि ना। आपण मैंने बुझीपारे आम ए क्लब को 23 वर्ष ला कलुणु सबुदिन गोटे गोटे भिन्न प्रकार कर आसु। प्रतिदिन भोजन सेवा भी करूँ लोक मैंने भक्त मैंने आसुँच भोजन पाई जाऊँगी। एथर आम 14-15 सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखीचु जो 14 तारीख कालकाटा ग्रुप आसुँच कला राज्यर कला देखेबे। 15 तारीख आम ओडिशार कला भी आम रखीचु जो आम ओडिशार भी कला रखिए। तापर 14 तारीख भी आमर ओडिशार चर्चित युव नेता तथा मंत्री आम अंचल सम्मान्य संपत स्वाई महोदय भी आसी से दिन पहुँचे आम अनुष्ठान को ता सागर वरिष्ठ नेता एमपी आम अंचल जगतसिंहपुर सी आसी पहुँचे ता सागर बहुत बुद्धिजीवी भी आसी से दिन आम 14 तारीख प्रोग्राम प्रदान करेंगे दान माने आसी पहुँचे ता सागर से दिन भी आम अंचल जो भल भल लोक भल भल कम करते से दिन भी आम मानपत्र दे सम्मानित करूँ। ता सागर ये अंचल आउ उन्नति होगा आम मंत्री सागर आम एमपी सागर भी कथा हूँ युवक मैंने केमती आगू बढ़े आगू केमती भल कम आगू जीवे मान सागर भी सजेसन नबू। ये आम क्लब खाली पूजा नुह ता सागर भी रक्तदान शिविर भी करती कौट असुविधा सुविधा हेले लोक आम क्लब पिला माने जाई पहुँचती बाबत माने कौट साइक्लोन है कौट है लोक मैंने जा जो गवर्नमेंट जाए जो न पहुँच पारे आम क्लब पिला जाए से पहुँचिक लोक मान सेवा लगी रही था। ये आम भगवान पाखे प्रार्थना करूँ आमको एमती शक्ति दो आम प्रति वर्ष ये धूमधाम कर आम पूजा को आगू बढ़े चली आसू। अधीर कुमार साहू संपादक सम्राट मेमोरियल क्लब चलित वर्ष आम पूजा को 35 वर्ष भाव आम पालन करूँ। बर्तमान परिप्रेक्षी में पूजा कार्यक्रम चली आगू रही आगामी दिन में आम 4 दिन धरी आम कार्यक्रम रही आसंता काली सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन सन्ध्या रही पाला परिवेशन कार्यक्रम रखीचु। परवर्ती पर्यायर आम रही प्रशासन कार्यक्रम शेष दिन में भसाणी कार्यक्रम रही सांस्कृतिक माध्यम आम गणेश भसाणी की उत्सव को पालन करूँ। निश्चित बहुत दीर्घ दिन धरिकी आम सम्राट मेमोरियल क्लब को आगे को नहीं विभिन्न चिंताधारा नहीं शांति श्रृंखला सहित सरस सुंदर कर सब चेष्टा रही है कि दर्शक मैंने बहुत संख्यार आकृष्ट हो पारे जमी गणेश पूजा को जमी पालन करें से परिप्रेक्षी में सम्राट मेमोरियल क्लब कौन सी विभिन्न जमी बहु आम कार्यक्रम को बाद दे कमी पूजा को भल भाव पालन कर दर्शक मान आकृष्ट करे से परिप्रेक्षी में आम सब इनोवेटिव आइडिया नहीं आप मूर्ति की जमी आम कौड़ी कर चकलेट कर बहुत प्रकार कार्यशैली रंग देचु आम मूर्ति की एथर डेकोरेटिव आप देखते आम 4टी ठाकुर होते पूर्व पानी वर्षार पानी पड़ता जमी जमी आउ थे आम वृक्ष मान गचर पत्र सहित करूँ। एथर भी गोटे नुआ कर देखुए झुड़ी गोटे टेंट करूँ बाउंस तली लगी बहुत दर्शक मान आकृष्ट कर बहुत संख्यार भक्त मैंने आसी निश्चित यही पूजार उपभोग कर सहित गणेश पूजा को उपभोग कर। मो ना प्रदीप कुमार स्वाई क्लब वाइस प्रेसिडेंट मैं शांति श्रृंखला सहित आम पूजा चली आमर समस्त मेम्बर मैंने सब सब प्रकार सहयोग कर समस्त कार्य सब लिप्त अच्छा सब विशेषकर आमर सम्राट क्लब सब देखा जाए जे शांति श्रृंखला
ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରନ୍ତି। ଆମର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଆମ ସମ୍ରାଟ କ୍ଲବରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ କାମ କରୁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଏମିତି କାମ କରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଇ କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜନସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁ। ତାପରେ ବି ସେ କ୍ଲବର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ ବସେ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମିଟିଂ କରାଯାଏ, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୁଏ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯାହାର ଯେମିତି ପାରିଶ୍ରମିକ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆମର ଚରୁଅନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଏ, ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଏ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଏ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ବିସର୍ଜନ ହୁଏ, ଆମ ବିସର୍ଜନ ବି ବହୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ପ୍ରୋଟୋକଲ ହିସାବରେ ହୁଏ ଏସବୁ ହିସାବରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ, ସେ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେ ଅଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆମ ସମ୍ରାଟ କ୍ଲବ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଦେଖାଏ। ଯେମିତି କହିଲେ କଉଡ଼ିର ହେଉ, ଚୁଡ଼ିର ହେଉ, ତୁଳାର ହେଉ, ସୋରିଷର ହେଉ, ଧାନର ହେଉ, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ କରିଛୁ ଠାକୁର। ହେଲେ ଯେଉଁ ତୋରଣ କରିଛୁ ତୋରଣଟାକୁ ଆମେ ଏଥରକ ଏମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ କରିଛୁ। ଯେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ମାନେ ଯେମିତି ବାଉଁଶରେ କରାହେଇଛି, ବାଉଁଶରେ ଟୋକେଇରେ କରାହେଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁ କରିକି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ରେ କରୁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ ୟୁନିକ୍ ହେଉ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ। ମୁଁ ରୋଶନ ପ୍ରଧାନ, ଉତ୍କଳ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବର ଉପସଭାପତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପୂଜା ଟିକେ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ପୂଜାକୁ ଦେଖାଇ ଆମର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷରେ ପୂଜା ପହଞ୍ଚିଲା? ପୂଜା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଯାହା ଭାବିଛୁ ଆମେ ପୂଜାଟାକୁ ଆହୁରି 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ନେବୁ। ସଦସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି 80ରୁ 90 ଜଣ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପୂଜା ଆଗକୁ ଯିବ, ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ କି ଆଗ ବର୍ଷ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଆଶା ରଖିଛୁ ସବୁ ଲୋକ କେମିତି ଆସି ଆରାମସେ ବୁଲି କେମିତି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି କେମିତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଭୋଗ ଖାଇକି ଯିବେ। ତ କିଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଯାହା ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ହୁଏ ଆମେ ସେମିତି କରିଛୁ। ଆଉ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ପାଖାପାଖି 4000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ମାନେ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଥିବ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆସି ଦୟାକରି ଟିକେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ।